সর্বসম্মতিক্রমে সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খলিফা বানাবেন। 15 সালের পরে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত সাইয়েদনা উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বানাবেন। উনার ইন্তেকালের পরে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত সাইয়েদনা উসমান গনি এবং ইনার ইন্তেকালের পরে সাইয়েদনা আলী ইবনে আবি তালিব কারামাল্লাহু তাআলা ওয়াজহুল করিমকে বানানো হলো। এটা সাহাবায়ে কেরামদের ইত্তেফাক ছিল। হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত কোনো শিয়া জন্মই নেয় নাই, पैदा ही नहीं हुआ। इस्लाम की तारीख में शिया नाम की कोई मुसीबत उस वक्त तक थी ही नहीं। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुनाफिकीन की शर, बदमाशी और उनके क्राइम का नतीजा है कि शिया पैदा हुए। ठीक है, उस वक्त तक शिया नहीं था, उससे पहले तक। चलो, कोई शिया अगर हो तो तौबा कर ले, मुझे गाली ना देना बाद में। चलो, और कोई है सवाल? एक एक जो सलाम। अच्छा না, ইয়াজিদের বিষয়ে উলামায়ে কেরামদের ইখতিলাফ আছে। আমাদের এক গ্রুপ উলামা বলেছেন যে ইয়াজিদকে কাফির বলা যাবে না। ইমাম আযম আবু হানিফা এই দলকেই সমর্থন করেছেন। এক গ্রুপ বলেছেন ও হালালকে হারাম করে দিয়েছিল, হারামকে হালাল করে দিয়েছিল, এই জন্য তাকে কাফির বলা যাবে। যাই হোক, কাফের বলা যাবে কি বলা যাবে না এর মধ্যে ইখতিলাফ আছে। কিন্তু সে যে পাপিষ্ঠ ছিল, সে যে শারিবুল খামর ছিল, সে যে গুনাহে কবিরার মুরতাকিব ছিল, এই বিষয়ে ইখতিলাফ নাই। সব এই বিষয়ে ঐক্যমত যে সে একজন পাপী ব্যক্তি ছিল। আর কি প্রশ্ন আছে? माशाअल्लाह, कल से ये ताजिया वाले पैक वाले मुझे गाली देंगे। बुलाया हमने और हमारे ही हम ही को 12 बजा दिया। हक बात बोलना जरूरी है, मसला है। नहीं बोलूंगा क़ियामत के दिन पकड़ होगी, है कि नहीं? ताजिया বানানো এটা আমাদের ইসলামের শরীয়ত সম্মত নয়। शरीयत सम्मत नয়। अभी तो देखो आवाज कम भी, क्योंकि मकसद के खिलाफ हो रहा है। जोर से बोलो, ताजिया बनाना इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में नहीं है, लेकिन इस्लाम भाई के घर में है। ठीक है, আমরা সুন্নিরা কি করি, 10ই মুহররম আমরা ইমামে হুসাইন, ইমামে আলী মাকামের নামে কোরআন খানি, ইসালে তাওয়াব, খিচড়া, শরবত এগুলো বানাই, গরিব মিসকিনদের মাঝে বিতরণ করে দেই। এর সব দেখো, জাস্ট আমি বুঝাচ্ছি। ঢোল একটা নিলাম, ঢোল নিয়ে করে একটা ফাটে গেল, আবার একটা নিলাম, ডাম 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 ডাম, এটা ফাটে গেল, আবার একটা নিলাম, এরকম 3 दर्जन ঢোল ফাট डाला। फिर बोला अल्लाह, जितना ढोल फटा इसका सवाब इमाम हुसैन की रूह को पहुंचा। प्रैक्टिकल। वहां पर एक सुन्नी बेचारा बैठा हुआ, दावत इस्लामी वाला, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह सूरह फातिहा का सवाब इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन, जिन्होंने इस्लाम के लिए जान दिया, इस्लाम के लिए खून दिया, जिन्होंने घर लुटाया इस्लाम के लिए, उनकी रूह को पहुंचाना रहमतिक या अरहमर राहिमीन। अब बोलो कौन सा पहुंचेगा इमाम हुसैन को? कौन सा? 1 नंबर ना 2 नंबर? जोर से हाथ उठा के बोलो। तो वही काम करो ना जिससे इमाम हुसैन को भी फायदा पहुंचे, है कि नहीं? वो भी खुश हों कि देखो हमें हदिया में क्या दिया है, कुरान दिया है, हदिया में क्या शरबत भेजा है, हदिया में क्या खिचड़ा तकसीम किया है। और एक ने धमाधम, बाप रे बाप, मरीज बेचारा मर गया, कान की आवाज फट गई। मैं
اہل بیت کا ہوں، حق کے لیے قیامت تک لڑوں گا. یہ ہمیں میراث کے طور پر ہمارے جد امجد ہمارے دادا امام حسین سے ملا ہے. اس لیے وہ کام کرو جس سے اسلام کا فائدہ ہو، اہل بیت کا فائدہ ہو، تمہارے دین اور سنیت کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے؟ جواب ہوا؟ اب آپ کو ایک بات بتاؤں تو پہلے معاملہ ختم کروں. مرغی کا گوشت کھانا جائز نہ ناجائز؟ مچھلی کھانا ناجائز جائز نہ ناجائز؟ کبوتر کا گوشت جائز کہ ناجائز؟ جلدی. خسی، بکرا، گائے، سانپ، مچھلی، ریہو مچھلی، قتلہ مچھلی، ہلسا مچھلی. اب وہ ایک گروپ ہے جو بولتا ہے ناجائز. جیسے وہابی یہ کہتا ہے کہ پورے سال چپ بیٹھے گا، میلاد النبی کو مٹانے کے لیے سیرت النبی 12 ربیع الاول کو بولے گا سیرت النبی کرے گا. اس کا مقصد کیا ہے؟ سیرت نہیں، میلاد کو مٹانا. اس لیے آپ وہ کام کرو جس سے امام حسین خوش ہوں. ایک شخص اگر ایک ختم قرآن پڑھتا ہے محرم میں اور رو کر امام حسین کو ہدیہ پیش کرتا ہے، امام حسین بھی قیامت کے دن رو کر ہاتھ پکڑ کے نانا جان کے پاس لے جائیں گے کہ یا رسول اللہ، یہ محرم نے مجھے قرآن ہدیہ میں دیا. بات سمجھے؟ اور کوئی اگر ساگ نہیں کھائے تو پوری دنیا ساگ کھانا بند کر دے، امام حسین کو ثواب نہیں پہنچے گا. پوری دنیا مچھلی کھانا بند کر دے، اس میں کوئی ثواب ہے؟ حلال چیز کھانا بند کر دو، اس میں امام حسین کو ثواب پہنچے گا؟ بلکہ وہ مچھلی کسی غریب کو دے دو، وہ کھا لے، اس کا ثواب امام حسین کو پہنچے گا. ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو پیٹ باندھتے ہیں ان کے سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں چلو، اور کوئی سوال ہے؟ تمہارا بات نہیں. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں কোনো জায়গায় হাদিস নেই যে আমার কোনো হাদিস মানবে না বুখারী শরীফ ছাড়া. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত ওই পা ফাঁক করে এইভাবে দাঁড়ানেওয়ালা একটা হাদিস দেখাতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন বুখারী के अलावा कोई मत मानना। हुजूर ने फरमाया तरक्तु फीकुमुल अमरैन, मैंने तो तुम्हारे दरमियान दो चीज छोड़ा, किताब अल्लाह, अल्लाह ताला की किताब, और फिर सुन्नती, मेरी हदीस में छोड़ कर गया. इसमें बुखारी मुस्लिम से असिता कैसे असिता बाद में हुआ. ठीक है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस जो सनद के एतबार से हसन है, सही है, हमें उससे मानना है. ठीक है? ये तो बाद में लोगों ने कहा ये बुखारी, ये मुस्लिम, ये सियासता, ये गैर सियासता, ये बाद में हुआ. चलो और कौन सवाल नहीं आता? ये अमामा वाले को दे दो, इसका हक इसको ज्यादा है. ठीक है? तुम पीछे खड़े हो जाओ. चलो जल्दी जोर से बोलो. चलो दो सवाल, इस एक सवाल में दो सवाल है. हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद ये बच्ची है हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से या उनकी हयात की वजह से. हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक साहबजादे जो छोटे थे और वो जिहाद में तशरीफ नहीं लाए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ,
میرے نمبر کو فون کرنا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ چونکہ بغیر جانے